Hey, what's up mga amigos? This is Jero Rodriguez and welcome back sa atong new mini vlog. Ning suroy di ay ta sa SRP mga amigos, so kana nakita nimo sa tubangan, mao kana ang CC-Lex. Nice ang view o very refreshing kaayo kay naata daplin sa dagat. Ubay-ubay sad ang mga tawo nga mosuroy diri dapita mga amigos. Doon na say mga namasul bisag gabi na. Maka-feel sad ka nga safety ka dito kay na may mga pulis makita nimo mga amigos nga magpatrolya. Kanang makita nimo unahan sa bridge, mao kana ang No Star Resort and Casino. Di rin dapita mga amigos, doon na kay makita nga mga tents nga pwede nimong masilungan kung mag-uwan. Ug mo pasilong sa kainit sa adlaw. Ug nalingaw jud kog tan-aw mga amigos kay diha may gasumba. Anniversary di ay kini sa mga nagtrabaho sa munisipyo diri Cebu City. Gikan di kog kulon ani mga amigos. Ug ni diretso na lang po kog laag diri sa SRP. Nalingaw ko aning mga gasumba. Kay makita gyud nimo sa uban nga first timer pa. Pero okay ra na siya. Ang importante nga maka-exercise kita. Unya diring dapita gay-uniform pa sila. Murag gikan ni sila duty mga amigos sa City Hall ug ni diretso lang diri sa SRP. Ug di ka mabalaka kung doon na kay dala nga sakyanan kay naay dako kayo nga kaparkingan. Makita gyud sa ilang nawong na nalingaw sila kay ang uban ijahay pangatawa. Ug di mabalaka kung gutomon ka after magsumba kay naay daghang naninda.